Nadoglen tokun eton zon kanu mo gbenu lobo plan wa ma ugboro to sin kwegbe wiwe zon boye okodoto Daniel Scapa de alori alomere akoti mi okono ko yemado gbejito akoluwen to Royal TV don zenu wiwa daho do korote ba ilodo DJ Medekanu Mikpon wiwa DJ Medekanu de segbele bikpakpata de akoti mi okono ko yemado gbejito Royal TV zimoleji Me wana bavi no kweno Royal TV Benesi mele. Onye nko Christ Jesu dondo do poropo mi tondo do. Fide pepe de mi te bodo gbe mi ton se do jira kan yo to me. Me do na no to nko Jesu to me. De mi do pon mi bodo voto gbe mi ton se ne. Jawo na pla gbe mi ton. Dide mi nyodo do ni wa de comment ye do DJ Medekanu. DJ Medekanu. Bo hota mi ton egbe ton yin gangan ni no blebu to agbasa me podo to alindon me ganga ni no blebo to agbasa me podo to alindon me ni mi pon alindon me to nozia agbasa do bodo to yi nindo agbasa kuchio agbo pe agbasa alindon maganvo zizoni bo me na mo gbeto nukuna nukumba nindo agbasa kuchio edo hiado meloku bo alindon ton na wula li body do fi eje shigba mi to hododo gangan ni no agbasa po alin don ton poton edo hiado gangan ni no to gbigbo me podo to agbasa me bonti na do we for de hiawe bo anakia to fi ate don matu ta chanta foton we ne po foton po matu ta chanta foton we ne po foton po jale unjura ni han o so mi we na Jesu bio okwe Peter ton gbe e mo no asie ton to aimimro eto ovazon je afin ton forton do et doit le et ton ego o va so jo edo o gan lo melo a o tu de pepe de jate lo ina jo edo a o tu gbegbo meton abi agbasa meton de ko afeti alin non to e de ko do nu iwa do alin non to me egbe lo ina jo edo beto de ne Peter si asie tono to a o tu je no bo egbe le po ganja o tu Shiba Jesu Christ doa che doa uto jini done doa uto jome lodo de wado mate ma vo doa che de ba. Beson Genesis vaga Apocalypse. Fide matin boy kando Jesu jiazon. Ene na kane jido. Ni do Jesu wado do. Azon ni jo do ete azon na voto wa fine. Bon wa na do na we kane jido. Azon de pepe de jate. Ena jo eto. Mimo beto ene. Bon vonene Bibeli wa na mi kande dieton do maluko tawe afeton widopo Mark chapitre 2 verset 11 dikena mini hia fene blum mini drombo hia fene Mark 2 verset 11 e hia do le do nye do ranwe fon ze adozanto egboyi okweto egbe boya docteur we ate boya fide ezewedo boya hotato egro ate boya sun boya zandeji ate bo mlanyin bo ado kunpon do to azon ilo na huwe mi lejan ya ngwa na do na we kandeji do o pedo Christ me azon ni ma na huwe melele yeyi se do Christ Jesu me yeyu azon ngbo de Jesu gamba yeyu won de Jesu do nungo pipe Jesu Christ do ye gwa dodo nungo pipe tongo ezombo ye do kandeji de pe me de do kandeji do so de betela godo ni akia bibenu we foloto ye ne poka na mina baido ye nyundo nido evemo Jesu nido meveze ye huanzata bo buanzata bo wa bo nyundo azonja olona jojo Jesu wado emi mo han yi se mi ton evo ni mi ndo kun pla azon tele we wule gbetole azon konko tele je gbetode gbonvona o rense azon me njo o rense azon do o ren lo son azon we ou yin gbigbo meton lo ou lo ena fiose ndo orin azon we bon vonene no de voleti mo na ne na we ble do ma wa pa ho na egbe boya vlavo no jiji de tin to fene na we boya pa joma ku de tin to fene boya gaindo no no dizoni bo anlin to me boya hindo lono bo ato me na we boya gaindo lo e anono tata lebo tameto no ba yin anono ta bo clam no wule bo ado si amanyo dia na ba si bo ado azo ilo na we me boya hindo to tension we boya hindo a paralyze we ba foto we magandi zoni onu to maganda odi dia to gbete si alonu dilo
nous est blanc on a bois magando ine chou o kan lo chou to yin ko Jésus to me ye azon ete wa te to gbeza me ne to me adona jodo ete to anado jodo doto wa hun bibeli to nduro aniki ya fini ha mi Esaïe ta kan le wi atan Esaïe 53 anaki ya 4 bo 5 bo Esaïe 53 Esaïe 53 4 5 et qui a donné là afretan numbo ewa ko re aubla meton e cause nous kon biblia meton yi ganto mi hiye di omehiho di omeyeli no to juwe yawe de bo yeso bia no kune afretan ton shigba yo ko ri na yinando meton yeso gbla wune na yinaka meton iko jijo meton ton tin to eji bodo Hihwe tonwe ye ido rianzon meton le bo. Alléluia. Akpakwe devo. Azan gbogbo meton we yinando. E jedoni ati nando mazon po fi ate fine. Ado hudo nando traité lo, nando régler lo, nando de lo se we yinando. Azon we yinando ma. Ni ato yinando wa. Anato azonje. Bibeli to yami no duante data atafo no channel ewa ina legba de joson. Ado udo na do nenvo joson me. Ado udo na do tonso ina do me we nenu. Pon le blanc joe ton dali. Me na ho de bo azon bo na to yin ko Jesu to me. Pe agura na do nenvo jo wen. Ye manyo o jere de me auto ba boy ga no nde do me ye do na we do jakatu e dado ye do na we do ejira ndo ye do na we do ndewe ye do nun konkole na we do lepo lewe indo nun konko ye ne nun konkole na we boya me de ko do na we do azoine ni ebe azoine ku we no ku ye nu ye na basi po ndie nu dopo de sin wudo ya do we ndo na do mondo emile wa Jesu de ete donawi afojiji wea nuti tede wea akpajomaku wea homende wea boya vlavo ekodo yete kodo na yedo o fibrom go fene dia dot we de ni amagan jivi boya e gando na we do miyon go fene ye nde ma to fene na to dido de matina we boya azonde diate losun ye gbedi agbasa lo mempo ye mo monde ene ya son gbigbo meton ni e ba analyse na we mono monde shigba to azonje ni aje to we ma vono monde azoni le po na shigba we po ni do bo ado do na do basin do po we ndo na do ze gbezanto ejo na Jesu pe agamba se na we ni agamba se ne fi ate yi koli to ejipo mi nu ko to ma po me ta pato lebo ya nyo nu ediante adike ete de nu vonu nu o tata ene de do ma je ko bo bede ya ye me to ale glon le ina we ne me to ale glon ba ina we le ne je ko li to fi ate fe ne bo je ho do na okuno jibo do okuno Jesu nyina do no we yimi jale jo nyina do chedam je modo na okuno ji to cheju klo le me je modo ji okuno jale jo nyina do chedam nyina do no we yimi jale jo na mi unwe ganji do no le aga unwe do no diayo unwe do no do lalo unwe do no hwavu nyina do ni azon gbogbo meto le ne boazo ne po ju e po boazo ne do bibeli do yado ale nyina do ton okuwe waka ya makati na doku ado do na do regre je do koropo nindo sodia bia nanu nindo gea nanu nindo siga nanu nuya no ajodia nindo ajoya no je nindo me anu hu nindo hundia ohun ya no se hun se nto we higbe tonpo podo kuno cho na kana jo yesun po na na jo me dato to do bona do no di da se no nu ejo eda gbeto abe okokle bodo nindo ene do ten higbe tonbo jo ni jona we awa no mende to hold on okuno Jesu sin comme we adoene le pote din anazia lo to adosun do akonto ni to fiate azia lo akon o do ho lo ha mi okuno Jesu unwe lo yin ando no wa yimi jale jonami ko gbo azonami azon gbigbo ton de gente jonami azon yin ando ton de gente jonami
okuno basi mon ami Jésus rien son bon ami bo do okuno ni hen bon awe beson din magbe na ndoko do wi magbe na ndoko do wi jime kala di ofish bo rien son bon ami Jésus sin comme amen anawa do no okuno dialo do oto lonto ye atonto ana dafa bodo okuno azonde jentene okuno mi de saison gomi azonde jentene azonde ndeto di do mina humi Jesu yini swesi hodela to yin ko Jesu to me do hono okuno kwa dopopo kande jipo azonde ndeto di mi jo humi azonde ndeto mi ja fopo bachepo Jesu yini swa azonde di do hopo kande jipo na kande ji do kwa dopopo obuni ma di weblo do di na okuno lo bon do na okuno obuni ma di weblo iya Jesu do wa dopopo azonde lo de do mi na humi Jesu yimi swesi aloganga okuno to ni yimi swesi amo dogbon ba pe to mewe mi mo azon bote dogbon Kristi Jesu sin ba pa me ma do okuno kala ni pa gbe mi to mi rian zo bonami Jesu sin comme we mi hodete ana do no okuno boya bravo no do na we do chakatun e de do we azon ne ye jire do we boya pa joma ku we ana zalo do filo fie vivelo te na we boya gando you say ya no ya we ano je dinlo dia to gbeje se ye na we ne de no je you say ye da we ne de to no je you say nto ko a che ton do na we alonu alonu do you say lo ni jowe do ana dialo to do fi azon lo te dialo bona do ho no okuno ana do no okuno Jesu azoene de to file na mi so jere de ayo fi ete ganji ni do lengbe na lengbe we te na we zalo to do lengbe ni do fi ete alo to magan filo zalo to ado sindo tapon bodo okuno Jesu azoene lo bojulo en kwa zalo Jesu rien azoene bona mi di azolo so go mi ho de lo to Jesu sin come Jesu ni rien azolo bona mi do modo do okuno ni rien azolo bona we azoene de mi atiro azoene de jate do okuno ni rien azolo bona we do hono okuno ahen mede to hodo Jesu sin comme mi hodete ana dona okuno tialo bo dona okuno do pili bosi azoene oga pili boton ene bayi oga asakwa wakuton de do ni na do de do mi ene e ya ni fio azon asakwa wakuton fio so gbeteme hodelo to Jesu sin comme azon asakwa wakuton de maganvo do hoba de maganvo ziafoba de magan hunbo do hoba de magan waloba e ya do gbechedo do ko kaneji wo Jesu wole gan to sin comme we mi hodete o vitu ene de no jazon e gbelo azon gbo wane ndo e gbelo azon gbo wane ara do no okuno do dilo yo viche kwedoche o viche le kwa asuche po asiche lo alonu lo azoene de me no jelo e jomindo iya azon to so hota te go ho de lo to yin ko Jesu to me do azoene iya mi to so hota mi to go do azoene ni to so hota mi to go Jesu Christi sin comme mi hodete jale drido lo ko to de lo me do ko to be nando fo di ana wa do ho no okuno dino azon poji to de no je azon ni no ko do we no lekwa un yo hun Jesu to go so ali do we amavo do ake to hota che global ho de lo to Jesu sin come azon poji to azon dia no je poji poro me ava no jason yawe poro me ava no jason yawe poro ni de ma je vino je ni do vi ma jasu no je ni do asu ma jasi no je ni do asi ma je o vi de metila no je Jesu azon ni to so hota de glo nyeto Jesu so dalo Peter sin asinogo bo vazo lo bo juedo Jesu do azon to so hota de glo Jesu won gan to da o sin come we me hodete amen ana me no ko de ma hode na wodi o to Jesu sin come won gan to ngo me lo le podo alo me to me do azonde pepe de ko janti o gbe to me so o jere de ndegbon alonu dun to ho a che ton do e ya azon gbo ni yiye ton beso metita mi awoto mi atonto mi ene kaka yi fifo no yo so ai tin to hota lagolo fenele yo so ai to ko lagolo fenele po yo so ai to fenele mo to pinpo mi lepo boya do benefit abi to devo me fi de pe de ate bodo azonje e ya alonu diro azon gbo ni yito ya azon ton so me bo bula le bodido kele bi o ho jiwo yewe gbero ton gangani no blebo ni bia ni don lo me on yi se do me ko basi Jesu won ganto sin comme me hodete amen me wa nungba okuno Jesu donami me wona me ton évangéliste Daniel Skapa sing be se son Royal TV Benesin agbaji eyi wede vonu eyi azan chantangbe baya flavo nde ma yewe si atindo ko kambe janwe abi nde pacha we adin ko mo je nungwe ton adi bublo
Yiro mindo 96 75 66 17 or 63 63 22 44. Mais on a mettons évangéliste Daniel Scapa et azan chantongbe. Be yade mi kpɔn wa yi di wɛyin nuwi wa jijɛ mɛ de kanu tɔn de akoti mi kpɔn nɔ ko yɛma to gbɛdzitɔ akɔluwɛnto Royal TV zin o bɔn lɛ dzi kpoto o yawu kodɔtɔ Daniel Scapa kpo